Pipi-sign yan. Ayan. Bagong-bago mga kitty. Ami, 79. Live tayo. 79. Code ako ng 2279. Code 2279. Okay. 2279. Live tayo. Best fit sa Sipag. 4041. Live. Best fit 4041. 79 lang. Wala. Pa-code ako na. Sabi ko dito. 28. Pa-code 28. Live tayo. Sabi ko yung exhaust eh. Ay, exhaust. Wait lang. Palamigin natin ang... Ay! Dana, say hi. Hi to my vlog. Hi to my vlog. Open lang natin yung exhaust. Wait lang. What? Yan, okay na. Okay. Code 100. Para naman 69 lang mamake mga. lang. Code 100.